जेसीबी मशीनें लगाकर एक एक कर जमीन से मिट्टी काटी जा रही है। फिर मिट्टी को ट्रैक्टरों से लादकर वासुदेवपुर के पास ईंट भट्टे पर ले जाया जाता है। विरोध करने पर धमकी दी जाएगी, यह शिकायत किसानों ने की। भूमि एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के निवासी बुद्धदेव घोष ने शिकायत की। भूपेन निवासी की जमीन कांगसर विधि विहार ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर मौजा के अंत में है। भूपेन निवासी की जमीन की ठीक बगल में दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के गौर बाजार ग्राम पंचायत के श्याम सुंदरपुर मौजा की शुरुआत में है। उनकी जमीन का कुछ हिस्सा कट रहा है, जिसकी शिकायत भूपेन निवासी से कई बार की जा चुकी है। इसके बाद भी फरीदपुर भूमि एवं राजस्व विभाग की वही तस्वीर बनी हुई है। हालांकि ईंट भट्टे के मालिक भूपेन निवासी ने कहा कि पूरी शिकायत निराधार है। वह अपनी जमीन को समतल करने के लिए मिट्टी काट रहे थे। मिट्टी किसी की जमीन से नहीं काटी गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह सहमति से मिट्टी काट रहे थे। नियमानुसार पंचायत इस बीच दुर्गापुर फरीदपुर भूमि और भूमि राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी सुवर्ष मुखोपाध्याय ने कहा, इस तरह कोई जमीन से मिट्टी नहीं काट सकता। जांच शुरू कर दी गई है, पुलिस को भी साथ लिया जाएगा। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांगसा पंचायत समिति के अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य ने कहा, सरकारी राजस्व की चोरी करके और कानून तोड़कर अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य प्रशासन सक्रिय है। वह पुलिस और भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों को सूचित कर रही है। दोनों ब्लॉकों की पंचायत समिति की ओर से भी सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। বলতে আমার যে পাশের মাঠ আছে ভূপেন দেওয়াসি, ঠিক আছে, ওর মাঠে আমার মাঠের কাছ থেকে মাটি কাটছে, ঠিক আছে। আবার মাটিতে যে কাটছে উনি যে মাটি কাটতে হবে তার কোনো ছাড়াছাড়ি করে না, কিছু করে মানে মাটিটা এমনভাবে কাটা হয়েছে যে আমার পরবর্তীকালে আমি যে চাষবাস করব মাটিতে জল ধারণ ক্ষমতাটাই কমে যাবে, যে আমার পরবর্তীকালে যে চাষবাসের একবার অযোগ্য হয়ে যাবে জমিটা। উনি কি করেন ভূপেন দিবসে? উনি ভাটা করেন, নিউজ ভাটার মালিক উনি। আর আমি বারবার বলা সত্ত্বেও 3 দিন ধরে ওনাকে বলছি যে এটার কোনো ব্যবস্থা করতে বা এটা নিয়ম নয়। তো উনি বলছেন আপনি যেখানে কমপ্লেন করবেন করুন, আমি যেখানে যাবেন যান, আমি কিছু করব না, নিয়ম যদি থাকে তখন করব। আমি তাহলে আপনি 2-3 ফুট ছেড়ে দেন বা মাটি লাগিয়ে দেন। বলছে আমি ওইসব কিছু করব না, আপনার যেখানে জানাবার দরকার সেখানে আপনি জানান। আপনারা জানিয়েছেন বিএলআরওকে? আপনারা বিএলআরওকে এখন মেল করেছি, ঠিক আছে, দরখাস্ত দিয়েছি, দেখি উনি কী করেন। তাহলে তো একটা বড় সমস্যা। বড় সমস্যা মানে এটা কি দীর্ঘদিনের সমস্যা। উনি আজকে হয়তো সবাই বলার সাহস পায় না বা সবাই এত সময় করে না যে যা হোক প্রতিজনার মানে এরকম করে দেখতে গেলে অনেক লোকের জমি নষ্ট করে দিয়েছে। তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হ্যাঁ আমরা মাটি লাগিয়ে দেবো, প্রতিশ্রুতি লাগানোর পর দেওয়ার পরও তারা মাটি লাগিয়ে দিইনি। এটা মানে অনেক। আমরা এক্ষুনি শুনলাম যে আমাদের কাঁকসা ব্লকের একদম শেষ প্রান্ত বাসুদেবপুরে ওখানে কিছু যারা ইট ভাটার মালিক তারা জমি থেকে মাটি কাটছে এবং অন্যের জমি থেকে মাটি কাটছে। বিষয়টা আমি সঙ্গে সঙ্গে জানার পরে আমি সাথে সাথে বলেছি যিনি অভিযোগ করেছেন তাকে বলেছি থানা এবং বিএলআরওকে অভিযোগ করতে। এবং আমরা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির থেকে এরকম ধরনের কারণ মাটি কাটতে গেলে পারমিশন নিতে হবে গভর্নমেন্ট এবং বিএলআরও দপ্তরে পারমিশন নিতে হবে। বিএলআরও দপ্তর পারমিশন না দিলে এটা কাটা যাবে না। তো আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলছি এবং যা আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেয় সেটা ব্যবস্থা নেয়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 11 श्रीपुर 3 पटिया मोड़ रेल लाइन के समीप बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज इस इलाके के सहयोग संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति का अनावरण इस इलाके के समाज सेवी श्री रासो पासवान के हाथों किया गया। इस दौरान आए हुए सभी लोगों ने उनके अनावरण मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विजय पासवान, अनिरुद्ध पासवान, योगेंद्र वर्मा, बुधेव यादव, सुजीत हरिजन, बिसंबर पासवान उपस्थित थे। इसके बारे में जानकारी देते हुए विजय पासवान ने कुछ बातें कही। बुद्ध पूर्णिमा है आज, उसी के अवसर पर जो बाबा साहब इसके अनुयायी थे उन्हीं के भगवान बुद्ध के जन्मदिन का अवसर पर आज हम लोग
जो है बाबा साहब के जो प्रतिमा का है अनावरण करने का हम लोग निश्चय लिए थे और आज हम लोग उसको संपन्न किए हैं। इसमें हम लोग के सूर्यपुर के समस्त नगर निवासी जो है इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किए हैं और भाग लिए हैं। और जो विशेष करके जो अनावरण हम लोगों के जो मूर्ति द्वारा जो जिनके द्वारा तिथि के द्वारा किया गया है वो आज श्री रासव पासवान जी का विशेष योगदान रहा है, वो इसमें किए जगह पर इसको पुनर्स्थापना करने के लिए, इसको सुसज्जित करने के लिए जब कार्यक्रम किए थे, कुछ असामाजिक तत्व जो है असामाजिक लोगों के साथ मिलकर इसको रोकने का प्रयास किए थे। लेकिन हम लोगों के जो है मैंने सही से लड़ाई होने के बाद जो है हम लोगों का वहाँ पर प्रशासन पे सही सब चीज़ रखने के बाद हम लोगों का आज ये वहाँ से मिला कि नहीं आप लोग कर सकते हैं और हम लोग आज ये स्थापना करने में सफल हुए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जादवपुर लोकसभा सीट से माकपा उम्मीदवार सृजन भट्टाचार्य ने आज पंसैयोर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कल रात करीब 2 बजे नगर निगम के 109 नंबर वार्ड भगत सिंह कॉलोनी में तृणमूल समर्थक गुंडों ने माकपा समर्थकों के घर में तोड़फोड़ की है। उनको उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि महिलाओं को भी धमकाया गया है। उन्होंने बताया कि कल एक रैली निकाली गई थी, इसके बाद यह घटना सामने आई है। घरों में घुसकर लोगों को बंदूक की नोक पर धमकी दी गई कि माकपा उम्मीदवार के समर्थक में पोस्टर क्यों लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि तृणमूल कांग्रेस काफी डरी हुई है और भयभीत है। इस मामले की प्राथमिकता थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस से मांग की गई कि पूरे मामले की जाँच कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। আজকে রাত 2টোর সময় ভগৎ সিং নগর কলোনি 109 নম্বর ওয়ার্ড, যেখানে আমি বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলাম, আমার মিছিল প্রার্থী পরিক্রমার সময় আক্রান্ত হয়েছিল মাত্র একদিন আগে। আজকে সেই 109 নম্বর ওয়ার্ডেই ভগৎ সিং নগর কলোনিতে রাত 2টোর সময় তৃণমূলী মস্তান, তারা সবাই এলাকার লোক না, বাইরের লোক কিছু আছে, তারা বাড়ি বাড়ি যায় এবং গিয়ে সিপিআইএমের দেওয়াল কেন লেখা হয়েছে, সিপিআইএমের হয়ে বুথে বসা যাবে না, সিপিআইএম করলে আগুন জ্বালিয়ে দেবো ঘরে, কপালে বন্দুক ঠেকানো, বন্দুক নিয়ে ওপেনলি থ্রেট করা এবং মহিলাদের অ্যাসল্ট করা, সমস্ত কিছু করে হুমকি দিয়ে আসে। আমি রাত্রিবেলা খবর পেয়ে এসেছিলাম পঞ্চশায়র থানায়, পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি, এফআইআর হয়েছে এবং আমরা কেবল এইটুকু বুঝতে পারছি যে তৃণমূল কংগ্রেস ভয়ে আছে, চাপে আছে, বিপদে আছে, সেই কারণে মানুষের উপর এই আক্রমণ বাড়াচ্ছে। কিন্তু এই করে এবারে যাদবপুরে কিছু হবে না। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बशीरहाट लोकसभा सीट पर 7वें चरण यानी आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग अधिकारी बुजुर्ग लोगों के घर पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं
कई जगहों पर वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं से घर बैठे मतदान कराया गया। इस दौरान सुरक्षा के बीच मतदान कर्मी घर घर पहुंचकर और दर्जनों वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराया गया। इससे लोगों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली। मतदाताओं का कहना है कि अधिक आयु होने एवं शरीर से लाचार होने के कारण उन्हें बूथ पर जाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों पर आश्रित रहना पड़ता था। साथ ही उन्हें आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन चुनाव आयोग के इस पहल से उन्हें परेशानी से मुक्ति मिली है और वह घर बैठे मतदान कर पा रहे हैं। ভোট দিয়েছেন? এখন তো বাড়ি এসে ভোট নিয়ে গেল, কতটা খুশি মনে করছেন? ভালো লাগছে? হ্যাঁ দাদা, হাঁটতে যাইনি তো, কালে সন্ধ্যা আনি চকিটা আর পাই। বাড়িতে এসে আপনার ভোট নিয়ে গেল, ভালো লাগছে দেখে? হ্যাঁ, আপনারা ভালো করে ভালো লাগে। ভোট দেওয়ার জন্য সন্তুষ্ট হয়েছেন তো? আপনার নাম? আর নাম ফরজা মেবি। কর্মীরা হ্যাঁ, আপনার বাড়িতে বয়স্ক লোক ভোট দিয়ে গেল, কেমন কি মনে হচ্ছে? ভালো লাগছে? ভালো লাগছে। কেন? বাড়ি বাড়ি এসে বয়স্কদের নিয়ে যেতে হচ্ছে না। আপনারা কি আগে ভোট দিতে পারতেন না? হ্যাঁ, ভোট দিতে পারতাম, ওই চাগাচাগি ঝামেলা সেই ঝামেলাতেই কি অনেকটা মুক্ত। এখন কতটা আনন্দ বোধ মনে করছেন? অনেকটাই ভালো, ঝামেলাটা আর নেই। এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলবেন এই বিষয়ে? আমাদের ভালো। কি করলো তারা? এসে ভোট দিয়ে নিয়ে গেল? ভোট দিয়ে বাড়ির থেকে নিয়ে গেল। কারা কারা এসেছিল? কারা কারা এসেছিল? সেনাবাহিনী এসেছিল, রাজ্যের পুলিশ আর রাজ্যের পুলিশ ছিল, আর আশাকর্মীরা ছিল, ভোটকর্মীরা। আর ভোটকর্মীরা ছিল। আপনারা আনন্দিত হয়েছেন? হ্যাঁ, এতে খুশি। আপনার নাম? আমার নাম মায়ানুর বিবি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। छठे दौर के चुनाव से ठीक पहले नाका चेकिंग में भारी मात्रा में पैसे बरामद किए गए हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हेदिया थाने की पुलिस और विशेष जांच टीम ने करीब 10 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका नाम इंद्रजीत दास है और वो मारिशदा थाना क्षेत्र के बिलासपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि इतनी बड़ी रकम कहां ले जा रहा था। सूत्रों के अनुसार चुनाव को लेकर नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे तक नाका चेकिंग शुरू हो गई है। हिंदिया इंच ब्रिज के पास नाका चेकिंग चल रही थी। इंद्रजीत दास कांथी से यात्री बस में सवार हुआ। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस और नाका चेकिंग विशेष जांच दल ने हिंदिया में यात्री बस की तलाशी ली। उसके पास एक बैग में करीब 10 लाख रुपए थे। प्रत्येक लिफाफे में 10,000 रुपए भरे हुए थे। इतना ही नहीं, बीजेपी का पार्टी झंडा और बूथों पर पोलिंग एजेंटों के बैठने पर फॉर्म भी उनके बैग में मिले हैं। विशेष सूत्रों के मुताबिक हेंदिया और भगवानपुर के आसपास कई बीजेपी बूथ अध्यक्षों और नेताओं को पैसा दिया जाना था। युवक किसी काम के लिए पैसे लेकर आ रहा था। हालांकि इंद्रजीत दास ने कहा कि उन्हें दादाजी ने पैसा दिया था, व्यवसाय का पैसा। मैं छोटे व्यवसाय में शामिल हूं, मैं कई राजनीति नहीं करता। एक जांच पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर बस की तलाशी ली गई और पैसे बरामद किए गए। पूरे मामले की जांच की जा रही है। কোথায় যাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, যাচ্ছিলেন কোথায়? এই যে টাকাগুলো পাওয়া গেছে, টাকাগুলো কিসের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন? কাজের জন্য। মানে এইভাবে খামবন্দি করে কোন কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন? আচ্ছা, কাজ আছে। কোথা থেকে নিয়ে এসছেন টাকাগুলো? টাকাগুলো নিয়ে এসছেন কোথা থেকে? একটা বন্ধু দিয়েছে, দাদা দিয়েছে। এইভাবে খামবন্দি করে দিয়েছে। বন্ধুর নাম কি জানি? আমি বলেছি তো, এত কথা আবার ভেবে হচ্ছে আমার। বন্ধুর নাম কি জানেন না? না। আপনার বাড়ি কোথায়? কাঁথিতে, বিলাসপুর। কাঁথি, বিলাসপুর।
ওই টাকাগুলো কি নির্বাচনের কাজে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন? না না, ওই ধরনের কিছু নয়। তাহলে এভাবে প্যাকেট বন্দি করে এতগুলো খাম কি বলা যাবে? প্লিজ হ্যারাস করেন না, না, আমরা জানতে প্লিজ চাইছি, না, হ্যারাস করছি না, বলেছি যা বলার বলেছি, প্লিজ হ্যারাস করেন না। কি বলবেন? টাকাগুলো কোথেকে এসছে? কোন রাজনীতি? প্লিজ, কোনো রাজনীতি দল না, বন্ধুর নাম কি জানি না, প্লিজ হ্যারাস করেন না, প্লিজ। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के आराम बाग रोड में बुधवार रात हुई एक सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम सुमन दत्ता और संजय कुमार माझी है। सुमन बर्दवान थाने के मिर्जापुर के रहने वाला था, जबकि संजय का घर बर्दवान थाने के सहचेतन इलाके में है। जानकारी के मुताबिक सारगाई बाजार से सटे इलाके में गोपालपुर जंक्शन के पास पत्थर ले जा रही एक लापरवाही लॉरी चालक ने बाइक पर सवार दोनों युवकों को धक्का मार दिया। पत्थर लदी लॉरी चालक लॉरी लेकर दुर्घटना के बाद वहां से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रैना थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ঘটনাটা কিভাবে ঘটলো? ঘটনাটা ঘটলো দুজন বাইক নিয়ে বর্ধমান যাচ্ছিল, আর এক ডাম্পার বর্ধমান থেকে যাচ্ছিল। ওই মুখোমুখি হয়ে সামনে থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে দুজনাই স্পট হয়ে যায়। নাম ঠিকানা কি জানা গেছে? না, নাম ভাব পাওয়া যায় না গো, কেন এখানে কোথাকার এখনো মোবাইল তো লক আছে, কোনো পাওয়া যায় না। সেলসে কোনো কাজ করে। দুজনেই কি ঘটনাস্থলে মারা গেছে? হ্যাঁ, দুজনেই মারা গেছে। আমরা দেখলাম একজন এখনো পর্যন্ত ওই যেতে যেতেই মনে হচ্ছে যা পয়সা নাও মারা যাবে। ওদিন বর্ধমান নিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, বর্ধমান নিয়ে গেল। আমাদের খণ্ডঘোষ থানা এবং রায়না থানা পুলিশরা ছিল, ভ্যান ভ্যান এসেছিল, তারা নিয়ে গেছে। গাড়িটা খালি গাড়ি না? গাড়িটা পাথরের লোড। ডাম্পার ধরা পড়েছে? না, ধরা পড়ে না গো, গাড়ি বেরিয়ে চলে গেছে। এই রোডের উপরে প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে, প্রতিদিন একদিনও বাদ নেই। এই যে আরামবাগ টু বর্ধমানে এই কাজ হচ্ছে, কাজের কোনো সেফটি নেই, ঠিক আছে? তার জন্যে এই এরকম দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে। অনেক জায়গায় তো গর্ত আবার বোঝানো আছে, আবার খানিকটা এখানে কোনো মানে এই কারণে কি দুর্ঘটনা ঘটছে? এই কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। কি চাইছেন আমরা স্থানীয় মানুষ? আমরা চাইছি যে প্রশাসন এটা ব্যবস্থা নেয়। এই জায়গাটার নাম? এটা হচ্ছে গোপালপুর মৌজা। আপনার নাম? ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए आज रानीगंज के इतवारी मोड़ इलाके में प्रयास फाउंडेशन के तत्वाधान में तथा श्याम एग्रो बायोटेक लिमिटेड के सहयोग से आज राहगीरों को सत्तू का शरबत तथा ठंडा पानी पिलाया गया। इस मौके पर यहां रामकुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट के सचिव हर्षवर्धन खेतान, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अरुण भारतीय, प्रयास फाउंडेशन के संस्थापक पिंटू कुमार गुप्ता, रानीगंज ट्रैफिक के प्रभारी चित्तोष मंडल, वानी खेतान समाजसेवी शेख जाकिर आदि उपस्थित थे। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। ভীষণ গ্রীষ্মের দাবদাহকে উপেক্ষা করে সাধারণ পথ চলতি মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার
উদ্দেশ্যে এবং লক্ষ্যে আজকে রানীগঞ্জের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রয়াস এনজিও এবং শ্রী শ্যাম অ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এখানে আজকে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে এই গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে সামান্য স্বস্তি দিতে তারা আজকে ছাতু শরবত এবং ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছেন। আপনারা সরাসরি দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এখানে শ্রী শ্যাম অ্যাগ্রো বায়োটেক লিমিটেড এবং প্রয়াস ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে একটি সামার ক্যাম্প লাগানো হচ্ছে, যেখানে ঠান্ডা পানীয় জল এবং ছাতু শরবত ডিস্ট্রিবিউট করছে ওনাদের। এখনই এই জায়গায় শুরু হয়ে গেছে এই সামার ক্যাম্পটি। আপনারা সরাসরি দেখছেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এখানে প্রয়াস এনজিওর ফাউন্ডার পিন্টু গুপ্তা মহাশয় রয়েছেন, তার সাথে সাথে রয়েছেন রানীগঞ্জের সুনামধন্য সমাজসেবী হর্ষবর্ধন খৈতান মহাশয়। তাছাড়া রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের যিনি চেয়ারম্যান রয়েছেন অরুণ ভারতীয়জিও এখানে উপস্থিত রয়েছেন। সেই দৃশ্য সরাসরি আমি আমার পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন সরাসরি আমরা এই জায়গায় আপনাদেরকে সরাসরি দেখাবো প্রয়াস ফাউন্ডেশন যে সংস্থাটি রয়েছে তার যিনি ফাউন্ডার পিন্টু গুপ্তা মহাশয়, উনি আজকে আর কি সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন। আমরা সরাসরি এখন জুড়ে যাচ্ছি পিন্টু গুপ্তা মহাশয়ের সাথে। পিবিটিভিতে আপনাকে ওয়েলকাম। আচ্ছা, আজকে এইভাবে যে এখানে সামার ক্যাম্প লাগানো হচ্ছে, মানে আজকে কি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে পথ চলতি মানুষদের? ये हम लोग हर साल गर्मी के मौसम में जितने भी राहगीर रहते हैं उनको ठंडा शरबत हो पिलाना हो या फिर ORS का घोल पिलाना हो, ये सब पिलाते हैं। इसी साल हम लोगों ने श्याम एग्रो के मदद से हर्ष भैया वीना भाभी की सहायता से ये आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया गया और आज हम लोग यहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को राहगीरों को सत्तू का शरबत पिलाने का काम। अभी तक सर मतलब कितना जन को डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? ये अभी तो लगभग 400-450 के आसपास हो चुका है मेरे अंदाजन, और भी अभी 1,500 के आसपास हम लोगों का एस्टिमेट बचा हुआ है, क्योंकि आज हम लोगों ने 2,000 का टारगेट रखा है। इसके अलावा आज से ये हम लोग शुरू कर रहे हैं और जब तक गर्मी रहेगी तब तक। गर्मी को देखते हुए शहर तलिए रानीगंज शहर एरिया में और किस जगह में आप लोग किस तरह का समर कैंप मतलब ऑर्गेनाइज किए? जी, ये आज यहाँ से शुरू हुआ है। इसके बाद हम लोग रानीगंज स्टेशन में करेंगे, मारवाड़ी हॉस्पिटल के पास करना है, स्कूल मोड़ में, राजबाड़ी ग्राउंड में, राजबाड़ी मोड़ और पंजाबी मोड़, जहाँ भी राहगीरों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। सर, एक क्वेश्चन और था आपसे, प्रयास फाउंडेशन और समाज के लिए क्या मतलब समाज हित में क्या काम करते हैं? हम लोग शुरू से समाज के लिए जितना हो सकता है बन पड़ता हम लोग करते हैं। नॉर्मली हम लोग का एनजीओ जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, बट इसके अलावा भी जब ज़रूरत पड़ता है समाज से जुड़े हुए चीज़ों को हम लोग सामने रखते हैं और जितना हो सके ज़रूरतमंद की मदद करने का काम करते हैं। अच्छा, प्रयास एनजीओ जो फाउंडेशन अपना स्कूल चलाती है, तो बाहर में जो आप लोग एक्सकर्शन के लिए जाते हैं स्टूडेंट लोग, उसमें क्या विशेष मतलब ही रहा है? उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बच्चे लोग फुल एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ उन लोग को सीखने को मिलता है। वहाँ हम लोग अलग अलग टीचर लेके जाते हैं जो उन लोग को अलग अलग तरीके से सब कुछ बताते हैं, सिखाते हैं। अच्छा, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह का भी तो आप लोग? जी हाँ, वो पूरा वर्ष पर मैंने जैसे बताया कि हम लोग का पूरा साल भर का बना हुआ है। अभी जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप होगा और उसके बाद जितने भी वेस्ट बंगाल में जो भी बच्चे टॉप किए हैं उन सबको हम लोग मेरिट अवार्ड देंगे। उसके बाद फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रोग्राम हम लोग का चलता रहता है वर्ष पर। जी, हर साल रानीगंज के जितने भी वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, उनके जो भी टॉपर रहते हैं उन सबको हम लोग अपने संस्था में बुला के सम्मानित करने का काम करते हैं। আসুন, আপনারা দেখে নিলেন আমাদের পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পিন্টু গুপ্তা মহাশয় সরাসরি প্রয়াস ফাউন্ডেশনের যিনি ফাউন্ডার, উনি আমাদের সাথে জুড়লেন এবং তারা কী সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে সমাজকে ঘিরে সেই বিষয়টি আমাদের সামনে উনি তুলে ধরলেন। वहीं इस मौके पर हर्षवर्धन खैतान ने प्रयास फाउंडेशन और श्याम एग्रो बायोटेक लिमिटेड की तारीफ की और उन्होंने ये बातें कही। चौथे उद्योग में आज क्या कार्यक्रम समर कैंप का थ्रू क्या किए हैं? आज हम लोग यहाँ इतवारी मोड़ पे प्रयास फाउंडेशन के प्रयास से एवं श्याम एग्रो बायोटेक की मदद से एक सत्तू पिलाने का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें राहगीरों को हम लोग ये जो तपती हुई गर्मी है उससे कुछ राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको प्रयास फाउंडेशन के पिंटू गुप्ता आपसे साझा कर लेंगे। ये 2 जगह और अभी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और अगर गर्मी इसी तरह से पड़ती रही तो उसको और आगे भी बढ़ाया जाएगा। सर, प्रयास फाउंडेशन का तरफ से जैसे एक्सकर्शन और एजुकेशन, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न तरीके का समाज सेवा हम लोग काम किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा पब्लिक में देखिए, बहुत सराहनीय कार्य प्रयास फाउंडेशन आज से नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं। उनके सभी कार्यक्रमों में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने ट्रस्ट की तरफ से, अपनी कंपनियों की तरफ से उनके साथ जुड़ें, चाहे वो टैलेंट सर्च का हो, चाहे वो
जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स क्लास 10th 12th में प्राप्त किए हैं उनका सम्मान हो। इसके अलावा वो साड़ी वितरण का कार्य करते हैं, कंबल वितरण का कार्य करते हैं। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं। टारगेट पिंटू जी ने फिक्स किया है, उम्मीद रहेगी कि उसको भी हम लोग पूरा कर लें, उससे ज़्यादा ही कर लें। सामान की कोई कमी नहीं होने देंगे, जितना सत्तू लगेगा। रविवार का दिन है, कितनी संख्या में लोग आते हैं उस पर भी निर्भर करता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन दिलीप घोष हजारों व्यस्त दिनों के बीच बांकुड़ा के धारडांगा इलाके के एक तालाब में दिखे और मछली पकड़े। दिलीप घोष ने कहा कि जब बिष्णुपुर की तृणमूल उम्मीदवार सुजाता मंडल के मछली पकड़ने का मामला सामने आया तो अन्य लोग भी उनके पीछे हो लिए। दिलीप घोष का व्यवहार सालों में चर्चा में रहा है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी कुछ अलग नहीं दिखा। बांकुड़ा लोकसभा चुनाव के आखिरी अभियान में दिलीप घोष के दिन भर कई कार्यक्रम है। पूरे दिन की व्यस्तता से पहले सुबह 7 बजे दिलीप घोष पार्टी के कुछ समर्थकों के साथ ढालडांगा इलाके के एक तालाब में दिखे। उन्हें धैर्यपूर्वक अपने हाथों से मछलियां भी पकड़ी। दिलीप घोष का दावा है कि मन में आवश्यकताओं को पूरा करने के चलते ही गतिविधियां हैं। इससे पहले विष्णुपुर के तृणमूल उम्मीदवार सुजाता मंडल को चुनाव प्रचार के दौरान मछली पकड़ने के लिए जाल डालते देखा गया था। उस विषय पर दिलीप घोष ने कहा कि यह वह नहीं है, अन्य लोग उनकी गतिविधियों का अनुसरण कर रहे हैं। ব্যাস এখানে ছিলাম বাঁকুড়াতে, আমাদের একজন কার্যকর্তার পুকুর আছে। আমি সুযোগ পেলে মাছ ধরি, কখন নদীতে যাই, কখনো পুকুরে যাই, খালে যাই। তো এখানে চলে এলাম হাত ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে। দেখা যাক কি মাছ আছে। পেলেন মাছ? এখনও তো লাগেনি, শুরু করেছি সবে। আজ তো শেষ প্রচার, এত ব্যস্ততার মাঝেও মাছ ধরার সময় পেলেন? ব্যস্ততা অন্য লোকের থাকে, যাদের কোনো প্ল্যানিং থাকে না, যারা সকালবেলা থেকে পুরো দিনের কোনো প্ল্যানিং করতে পারে না। তাদের আমাদের আগের থেকে প্ল্যান করা থাকে, সেই অনুযায়ী টাইম টু টাইম গিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করি। এটাকে দেখা গিয়েছিল বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল, তিনি জাল ফেলে মাছ ধরছেন। অনেকে দিলীপ ঘোষকে অনুকরণ করছে, কেউ চা চক্র করছে, কেউ মাছ ধরছে, কেউ অন্য কিছু করছে। তো ওইভাবে রাজনীতিতে সফল হওয়া যায় না। যারা কোনোদিন কিছু করেনি, লোকের জন্য, মানুষের কাছে যায়নি, তাদেরকে অনেক নাটক করতে হয়। আমাদের নাটক করতে হয়, আমাদের ন্যাচারাল লাইফটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে। নেশারটা নেই নাকি শুধুমাত্র অ্যামিউজমেন্ট? এটা একটা মনের ইচ্ছা থাকে, কোনো না কোনো হালকা করে নিজেকে একটুখানি হালকা রাখা, সুস্থ রাখা, মনকে খুশি রাখা, এগুলো তার এক একটা মাধ্যম। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पंडवेश्वर के ज्योवल भंगा शमशान काली मंदिर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 3 बार चोरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस शमशान काली मंदिर में 2021 और पिछले साल जून में चोरी हुई थी। इसकी सूचना मौखिक रूप से पुलिस प्रशासन को दी गई। पिछले 2 चोरियों का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। फिर से तीसरी बार बुधवार की रात पंडवेश्वर के ज्योवल भंगा शमशान काली मंदिर में चोरी हुई।
बदमाशों ने मंदिर का ताला तोड़ दिया और मंदिर में खाना बनाने के बर्तन और दान पेटी में रखे पैसे लूट लिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पांडवेश्वर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके के लोगों ने पुलिस से मांग की कि अगर इस मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। मंदिर में बार बार चोरी होने से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। पांडवेश्वर थाने की पुलिस ने पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है। ঘটনাটা আমাদের এই শ্মশানকালী মন্দির বহুদিন থেকে আমাদের এখানে পুজো পাঠ হয়। তো এইখানে এই দুবার চুরি হলো, এই নিয়ে 3বার হচ্ছে। আমাদের মায়ের ভোগের যে সকল হাঁড়ি ডেকচি থালা বাসন সমস্ত কিছু কাল রাতে চুরি করে চলে গেছে। এমনকি ফ্যানটা পর্যন্ত খুলতে গেছিলো, সেটাতে তালা মারা আছে, খুলতে পারেনি। দানপত্র বাক্সাতে যে টাকা পয়সা ছিল সেগুলো সব নিয়ে চলে গেছে। তো দানপত্রগুলো কোথায়, মানে এখানেই ছিল কি ফেলে দিয়েছিল? না না, দান বাইরে ফেলে দিয়েছিল, টাকা ফাঁকা বার করে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। আচ্ছা, এর আগে কোথাও আরেকবার কোনো ঘটনা হয়েছে এখানে? হ্যাঁ হয়েছে। আচ্ছা, তো আপনারা থানায় জানিয়েছেন? আমরা থানায় জানিয়েছিলাম একেবারে। এখন আপনার থানা থেকে ইনকোয়ারি করে গেলেন, বলে দেখছি বড়বাবু বলে কিছু করা যায় যদি। তো আপনাদের কি মনে হচ্ছে, মানে কি ঘটনার পিছনে কি হতে পারে? এসব ছ্যাক চোর আবার কি। আচ্ছা আচ্ছা, মদ ফদ খেয়ে এসে চুরি করে চলে যাচ্ছে মায়ের এখান থেকে। আচ্ছা, আর এই মন্দিরের নামটা কি হচ্ছে? জোয়ালভাঙ্গা শ্মশানকালী মন্দির। আচ্ছা, আপনার নামটা? এখানে যদি সিসিটিভি ক্যামেরা হয়, ব্যবস্থা হয়, থানা থেকে আমরা বড়বাবু বলবো, খুব ভালো হয় তাহলে। अच्छा, अपना नाम? আমার নাম খগেন মন্ডল। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। चुनाव से पहले एक बार फिर से पश्चिम बंगाल अशांत हो गया है। महिला भाजपा समर्थक की मौत के बाद इलाके में अशांति का माहौल है। बंगाल में मतदान से 48 घंटे पहले नंदीग्राम में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की घटना को लेकर तमलुक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नंदीग्राम में गुरुवार की सुबह से हंगामा मचा हुआ है। दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई है। सड़कों पर पेड़ों की शाखाएं फेंककर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालात से निपटने के लिए केंद्रीय बल की तैनाती की गई है। इस बीच विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कांधी की जनसभा में कहा कि आज जो नंदीग्राम में हुआ है उसका बदला लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कानूनी रूप से प्रतिकार करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর 80টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে না। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। इधर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया अशांति की लपटें फैलती गई है। काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। खबर है कि एक के बाद एक कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। कई सड़कें यातायात के लिए बंद है। स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के छठे चरण की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में बुधवार की रात को हिंसा के दौरान एक महिला पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वर्कर्स पर हमला किया, जिसकी वजह से बीजेपी महिला कार्यकर्ता की जान गई है। इस हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल भी हुए। हालांकि टीएमसी नेता ने हिंसा से किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता के बीच अंतकलह चल रही है, जिसकी वजह से वे खुद ही एक दूसरे से भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को देखते हुए यहाँ कई चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं। পুরোটা তৃণমূল কংগ্রেস দলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্য দায়ী। কালকের তিনি এখানে এসে যে প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন তার প্রেক্ষাপটের ভিত্তি করে গতকাল রাত্রি প্রায় 2টোর সময় আল্লাজি দেবু রায় সোনাচূড়া অঞ্চলের সভাপতি
তার নেতৃত্বে মনসা বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে আক্রমণ করবে কর্মী সমর্থকদের উপর। রাধারানী আড়ি মারা গেছেন, সঞ্জয় আড়ি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা করছেন, কলকাতাতে অ্যাডমিশন হয়েছেন। এছাড়াও 5 জন এখানে গুরুতর অবস্থায় আছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। দেখুন, বিষয়টা হচ্ছে উনি তো যেখানে যাচ্ছে, আজকে 21 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের 70 জনের বেশি বিজেপি কার্যকর্তা মারা গেছে, এবং এখানে এসে গতকালকে কয়লাচর এসে এমন উস্কে দিয়ে গেছে যার কারণে যাদের পায়ের নিচের মাটি ছিল না তারা এসে এখানে নিজেদেরকে দাপত্য দেখানোর জন্য, এবং বিশেষ করে বট্টপ্রবীরের কয়েকজন সংখ্যালঘু যাদেরকে গতকালকে তারা উৎসাহিত হয়েছে, এবং আজকের এই দুর্ঘটনা ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কর্মীর মা উনি মারা গেছেন, এবং উনি আরেকজন যিনি সঞ্জয়, সে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, তাকে কলকাতাতে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি 7 জন কার্যকর্তা তারা নন্দীগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঘটনাটা হয়েছে যেটা, যে এখানে সোনাচূড়াতে জানে শুধু সোনাচূড়া নয়, নন্দীগ্রামের সব জায়গাতে তৃণমূল ভোকারটা হবে, তৃণমূলের একটাও কোনো লোক থাকবে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে যখন যেহেতু তারা ভোট পাবে না, যেহেতু তাদের এখানে কিছু নেই, এখানে একটা রাতারাতি একটা কোনো রকম চক্রান্ত করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভয় ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে গতকালকে ভাইপোর যে বাণী, সেই বাণীটাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এখানে আজকে অসুবিধা। আমার নাম অভিজিৎ নৈতে, ভারতীয় জনতা পার্টির তমলুক সাংগঠনিকের জেলা কমিটির সদস্য, নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লক। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जिन व्यक्तियों को ओबीसी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, उन सभी सर्टिफिकेट पाने वाले व्यक्तियों को सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। कुल 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए गए। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष बप्पा चैटर्जी के नेतृत्व में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नेता शंकर चौधरी भी उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए बप्पा चैटर्जी ने ये बातें कही। দেখুন, আজকের যে মূল বিষয় আছে, যে আমরা প্রত্যেকে জানি যে হাইকোর্ট, মাননীয় হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে 5 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেটকে বাতিল করেছে। কারণ কি, আমরা জানি যে পশ্চিমবাংলায় যে সরকার চলছে, এই সরকার ইমপিচমেন্টের পলিটিক্সের ওপর ডিপেন্ড করে আছে, এবং আজকে আমরা জানি তারা যে তোষণের রাজনীতি করে চলেছেন, এবং এর আগেও মাননীয় যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন পশ্চিমবাংলার, তিনি বলেছেন যে দুধেল গায়ে, এবং তাদের পক্ষে তার যা করার প্রয়োজন আছে তিনি করবেন, এবং যেহেতু 27% ভোট তাদের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাতে অন্যদের সাথে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কাছে দেখার বিষয় নয়, তার কাছে 27% ভোটটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য, এবং তার জন্যই ওবিসি এ যে ক্যাটাগরি করা হয়েছিল, তার মধ্যে 71টি জাতিকে, 71টি ওবিসি যে আধার তৈরি করা হয়েছিল, জাতিদেরকে বাছা হয়েছিল, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় 64টাই মুসলিম মাইনরিটি বলে মুসলিমদেরকে নিয়ে ওবিসির মধ্যে ইনক্লুড করা হয়, এবং এটা কোনো রকম ন্যাশনাল সুপারিশ ছাড়া একদম বলপূর্বক নিজেরা নিজেদের যে বিধানসভায় নিজেদের আইন পাস করিয়ে, এবং বলপূর্বক 64টি যে উপজাতি জাতি আছে মুসলমানদের, তাদেরকে ওবিসি ক্যাটাগরিতে ফেলে, এবং একরকমভাবে যারা অ্যাকচুয়ালি অর্থনৈতিকভাবে যে ওবিসি সমাজ আছে, এসসি সমাজ আছে, এসটি সমাজ আছে, যারা পিছিয়ে পড়েছে, তাদের কথা চিন্তা না করে সরাসরি ভোট ব্যাংকের পলিটিক্স করার জন্য, এবং মুসলমানদের প্রতি ও মানে এক্সট্রা ভালোবাসা দেখানোর জন্যে, ভোট ব্যাংকের যে পলিটিক্স আছে পশ্চিমবাংলায়, সেই ভোটকে পাওয়ার জন্যে এই পন্থাকে অবলম্বন করে 64টি যে উপজাতি জাতি আছে তাদেরকে ইনক্লুড করা হয়েছে, এবং যার ফলে মহামান্য হাইকোর্ট যে ডিসিশন নিয়েছেন
পুরো 5 লাখ যে সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিলেন 2012 সালে তাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল ঘোষণা করেছেন। আমরা আশাবাদী এবং এটা একটা নিদর্শন বা উদাহরণ পশ্চিমবাংলার বুকে যে ইলেকশন চলাকালীন হাইকোর্ট, মাননীয় হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানায় যে যেরকমভাবে সব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে, সেটা চাকরির ক্ষেত্রেও, সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও, সেটা অন্য যে কোনো প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও আমরা যে দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকারকে দেখেছি, আবারও প্রমাণিত হলো যে ওবিসি সমাজের সাথে, ওবিসি হিন্দু সমাজের সাথে প্রতারণা করে চলেছেন মমতা ব্যানার্জি। তার উচ্চতম নিদর্শন হচ্ছে যে তিনি ওবিসিতে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন এবং একছত্রভাবে তাদেরকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি সব রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এবং সবথেকে লজ্জার ব্যাপার, কালকে উনি একটা মঞ্চ থেকে হাইকোর্টের এই রায়কে ভর্ৎসনা জানিয়েছেন এবং উনি ওপেনলি বলেছেন যে আমি হাইকোর্টের রায়কে মানি না। এবং আমাদের, আমি জানি না এটা সম্ভব কিনা যে পার্লামেন্টারি একজন এত বড় সংসদীয় পদে থাকা ব্যক্তিত্ব, একজন রাজ্যের राजशेखर मंथल जी, ये जो दोनों ने जो डिसीजन दिया है कि पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जो सर्टिफिकेट इशू हुई थी ओबीसी मोर्चा की, ओबीसी की, वो सर्टिफिकेट रद्द की जाएगी। कारण कि ओबीसी पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि 27% वोट पाने के लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तृणमूल के नेता एवं मंत्री एवं ममता बनर्जी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद कर रही है। जबकि ओबीसी पश्चिम बंगाल में 47.5% है और ममता बनर्जी माइनॉरिटी वोट के चलते माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे रही है 27% वोट के चलते। आज पश्चिम बंगाल में बढ़िया खबर है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी को लेकर के 70 वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल में 70 वर्षों के शासनकाल में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, तो मैं आपको संक्षेप में याद दिला देना चाहता हूं कि 2 नवंबर 2018 को केंद्र के लोकसभा से ओबीसी को संवैधानिक दर्जा पास कर दिया गया और बहुत खुशी की बात है। और 6 तारीख को राज्यसभा से ओबीसी को संवैधानिक दर्जा पास किया जाने वाला था कि कांग्रेसियों ने एक अड़चन डाल दी। वो कहे कि ओबीसी तभी संवैधानिक दर्जा मिलेगा जब ओबीसी के जो कमेटी केंद्र में बनेगी उसमें एक मुस्लिम और एक महिला होनी चाहिए, है कि 1992 के पहले जिसका दलील होगा उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका नहीं है क्या उसको नहीं मिलेगा। ओबीसी बनाने के लिए 2 ब्लड रिलेशन चाहिए, घर का कागज पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सारे बातों को तो व्यवस्था कर सकते हैं लोग, लेकिन 2 सर्टिफिकेट और 1992 का दलील, पहले का दलील, ये कहाँ से लाएंगे? ये तो संभव नहीं है सबके पक्ष में। जबकि स्पष्ट है, ऑन द स्पॉट भी होता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, आराम से बनता है। सिर्फ आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कल शाम को आई आंधी में आसनसोल नगर निगम के 98, 106, 94, 96 वार्डों में काफी नुकसान हुआ।
टाई पेड़ गिर गए जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस बारे में बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने बताया कि कल की आंधी में इन 4 वार्डों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सौभाग्य से कोई प्राण हानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में पेड़ गिरा है। आसनसोल नगर निगम और आपदा प्रबंधक की टीम की तरफ से पेड़ों को हटाया जा रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया कि आसनसोल नगर निगम राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेशों पर चलती है। ऊपर वाले का पत्ता है हम लोग को इधर से तोड़ के निकाला इस ऊपर वाले का दूर है ना काम किया ना भाई, बाला का लड़का उनको तोड़ता है जैसे। 1 मिनट। मैंने पूरा छप्पर धंस गया है और थोड़ा सा हल्का फुल्का मैंने को चोट लग गया है। और क्या चीज़ का दुकान था? लकड़ी का दुकान था, फर्नीचर का दुकान था, बस यही है। क्या नुकसान हुआ? नुकसान 2-4 किलो लकड़ी अलमारी को था, थोड़ा सा फूट काट गया है। कितना का नुकसान? और 15,000 तक। संजय शर्मा, हम यहीं के रहने वाले। हुआ कल क्या घटना हुआ था, कैसे हुआ? कल शाम का समय में पानी के साथ पूरा जोर से हवा चल रहा था। ये गाछ जो है पूरा तेज आंधी तूफान आया, ये हल्का हल्का गिरते गिरते ये पूरा ये डाउन हो गया एक साथ। ये घर पूरा नुकसान हुआ है इधर, और इधर पूरा गाछ सहित पूरा गिर गया है इधर पूरा। चोट किसी को लगा नहीं, लेकिन जो घर गिरा घर में आदमी लोग था, कैसे कैसे अपना जान बचा के घर से बाहर निकला है, लोग भागा जान बचा के। उसके बाद तो सब कोई देखा ही आके यहाँ पे। मेरा नाम राजेश यादव है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।